Maayong adlaw ug welcome to Barangay Panas, Kandihay, Bohol. Today, we are exploring the beautiful natural resources of Barangay Panas, a place rich in biodiversity and home to one of the most important ecosystem, the mangrove. Usa ka lugar nga gipanalanginan sa kinaiyahan ug daghang kapaninguhaan. Usa sa labing bililhong bahandi niini mao ang mga kabakawan or mangrove. Kini nga mga kahoy, dako og papel sa pagpanalipod sa baybayon, pagsuporta sa kinabuhi sa dagat, ug padayon sa panginabuhian sa lokal nga mga lumulupyo sa Barangay Panas. Ang bakaw usa ka hinungdanong kabahin sa atong ekosistema, ilabi na dinhi sa Barangay Panas. Kini naghatag og daghang benepisyo sa kinaiyahan, sa komunidad ug sa atong panginabuhian. Nagatabang pud sa pagpanghipo sa carbon dioxide nga makatabang sa pagpagkunhod sa epekto sa climate change. Kini usab nagapabugnaw sa palibot ug nagapadayon sa balanse sa ecosystem. So, dapat po na to ampingan ang bakaw sa Barangay Panas. Ang pagpananom og bagong bakaw, pagpugong sa pagpamutol niini ug ang pagtinabangay sa komunidad, magpabiling nga mahinungdanon aron ma-preserve ang atong natural resources alang sa umaabot nga henerasyon. So kini masakayan og pangput man gamiton sa pagpangisda nila. Then dahil sa tuni sa pagpangguso, kargahan nila. Kaya ang bakaw may magapugong or panalipod sa mga kuan, tsunami or tidal wave sa mga bagyo na. So kaning nalahi nga murag na island nga bakaw, daghang mga langgam ana, tanang langgam sa bukid kada hapon manubong sila anhi sila magpuyo. May mga unggoy sad pud diha magtingog, basta daghang klaseng langgam na diha. Modern seaweeds or guso. Halos taga Panas diri ng guso. Kay mo sad ilang isa gipaningwaan og kanang income. So pag proseso ning pagtanom sa guso is ibangan nimo sa PC nga naay suktay. Depende pa ni sa kapas-on sa PC naman sad poy kinsihan na sad poy 20han. So ug balik ko na sad balik, hoton pa nimo og isa ka buwan before nimo ilikwag balik. So ug daghan ka guso, pwede na magbuwad, pwede na baligya, pero dili ni sa pang market nga guso. Lahi tong klase pud tong market nga guso, tong green color. Daghan magklase nga guso nasa Vanguard, nasa milyon ug katong market nga guso. Katong market nga guso is dito pwede bulad. Kinahanglan sa market ra jud to siya. Pero mostly diri is kanang gamay nga tanom og market nga gusto kay dili man jud pud kaadto halinon to. Kasagaran is kaning mga Vanguard ng ilaha mga milyon. Kay katong green nga market nga pang gusto jud is kanang tagsaray mo palit adto. Walay buyer adto nga pang market. Depende sa nimo mabaligya ka sa merkado. So diha sa unahan is manay kawasihan din na ipasil po diha. Then nasa may sanctuary. Kani nga klase nga gusto is mo din gitawag nila og kutunay. Mo din kuan seagrass. So anyang mga isda magtago, mangita og pagkaon, mangitlog, ani ilang mga silbi nilang balay. Uban dito sa coral reefs ang uban is tanan sa mga sawang-sawang ng coral reefs. Lamlaw man na so dala ko diri dapit sa kanang kuan payag. Kay wala tanong nga nagvideo sa pupo. So mani seagrass. So daghan diri sa Barangay Panas manginhas. Labi na og kanang tinhunas. So daghan diri mga tao diri mga manginhas mga kinason, then baligya nila nasa tay uban is kanang pang sudan. Ang nakanindot diri is basta tinhunas. O magkugi ka makasudan juga di juga makapalit og kanang kinason sa merkado. Before pa sa bagyong Odette, nindot jud ang kawasihan kay wala pa man to nangaguba. Nindot jud tan-aon kay na kumpleto pa man to jag payag. Karon kay nangaguba na pag bagyong Odette. Pero naman sad poy mga foreigner nga mo bisita diri mga ligo. Pero daghan man gyapon mga ligo diri taga Barangay Panas dawi nga naay okasyon mag-celebrate og birthday ug uban pa so diri sila mag-night swimming. Dili lang kay taga Barangay Panas ra modong diri daghan pang tagalaing lugar.
As the sun sets, here in Barangay Panas, we are reminded of how important it is to protect and appreciate our natural resources.